हेलो गते को तेना वीडियो रे जतो को सगुन दाराम और तीन दाले दारान ले उडुंग कनाले दारान ले हेज कनाले उल्ते नो आले सुर रे विष्णुपुर बोले मिटन जायगा मेना ओना जायगा रे तो चे को लय को अडिस्तर मंदिर है पुरानो मंदिर जेमन 800 बछर पुरानो से 1027 बछर पुरानो उनका अडिस्तर मंदिर है और नोंडे तो मिटन समय राजा को बासे तहे को ओई अदो हठात करे मने केदाले जे परीक्षा छुट्टी मतो पड़ाव कना भाग्नि तको परीक्षा छुट्टी पड़ाव कना और बाबू तका दो विंटर वेकेशन पड़ाव कन तको राबांग ना छुट्टी तले दीदी हो छुट्टी नाम के खा दीदी ले तले चो तले दारानी इडी लेपेगे तो ओना ते सूर के दारान ले हेज कनाले जेहेतु इन हस्बैंड ड्यूटी रे मेनाया बाय हेज दाड़े कदाय तो संगी से चला तो संभव बांग तहे कना ओनाते आर होय जहारे नोंडले हेज कनाले नोआ दको ले को विष्णुपुर रेना बड़ो बांध लाल बांध बोले बांध तो अंडे के हेज नाले और धारे पासे अडिस्तर मंदिर तहकना और जहाँ टोटो वाला आले अगू का लिया उनी लिया लिया लाल बांध कारण चे आपे लहा से ब्लॉग नेल पे और बुझ माने आजम नामा पे जे लाल बांध चेदा को नुतुम कादा को और नेलदा पासे तीना मारांग बांध और आले लका आर हर को हेज कना को नोडे ओना बांध नेल चलो तबे ब्लॉग रे कंटिन्यू तहन पे এখানে ধ্যানে বসেছিলেন যে আদেশ দিয়েছিল যে তুই আমাদের এখানে প্রতিষ্ঠা করবি। আচ্ছা এইখান দিয়ে এই রেল স্টেশন থেকে ট্রেনে করে আপনার দক্ষিণেশ্বর আর এই লালবানের কি ঘটনা? লালবানের ঘটনা হচ্ছে রাজাদের বিষ্ণুপুরের রাজাদের অনেকগুলো বাঁধ ছিল এইরকম ধরনের। আচ্ছা প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, এটি এখন বিখ্যাত বুঝলেন তো। তো এই বাঁধগুলো করা ছিল একদিক থেকে হচ্ছে প্রত্যেকটা বাঁধের পুরো বিষ্ণুপুরটা কানেক্টিভ করা ছিল, মানে বাইরের কোনো শক্তি যদি আক্রমণ করতো তাহলে প্রত্যেকটা বাঁধের জল ছেড়ে দিত। আচ্ছা তাহলে পুরো বিষ্ণুপুরটা ঘিরা হয়ে যেত। হ্যাঁ আর আরেকটা দিক থেকে হচ্ছে বিষ্ণুপুরবাসী কোনো জলের অভাব যাতে না হয় সেই জন্য জলাশয় হিসেবে বাঁধটা আগেকার টিউবওয়েল সামাজিক এগুলো কিছু ছিল না। এই ধানের জলেই সবাই রান্না করতে স্নান করতে খেতে সব বুঝতে। আর এটা লালবানের ঘটনা হচ্ছে মূলত যে এটার নাম দিয়েছে লালবান এই কারণে যে একটা বাইক ছিল মানে নর্তকী, সেই নর্তকী রাজার সাথে ওনার প্রেম ছিল, দিয়ে একটা বাচ্চা হয়েছিল, একটা সন্তান হয়েছিল ছেলে। আর নর্তকী হচ্ছে মুসলিম, রাজা হচ্ছে হিন্দু। তো অতএব যখন সন্তান হয়েছে রানী দেখতে যে এ তো মুসলিম আর আমাদের সমাজটা হচ্ছে হিন্দু, অতএব একে যে কোনো প্রকারে হোক মারতে হবে। এখন সৈন্য সামন্ত নিয়ে এই নৌকা ফুটো করে, এটা রানী করেছে মানে রাজা জানে না, নৌকো ফুটো করে এখানে নর্তকী আর ওই বাচ্চার সমেত ডুবিয়ে মারা হয়েছে। ওই জন্য এটার নাম দিয়েছে লালবান। नोंडे खरा इंतो दोले उडुंग आले और उडुंग कते एटा मंदिर से चला आले ओंडे बाहर रे जुते कोले तुक कते हले ओना कोले हरक लगेला। हाँ 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 ये मेरा वाला है। धुर 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 पास में वो वाला ए बाबा बॉल मां बॉल एकदम 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 আছে মা আছে মামি আছে ওইখানেও আছে। মা ওই মই ওরে বেন लालबान खुना उडुंग नाले 2 मिनट 3 मिनट ना हुई ना। बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे चलो बसे কোনটা এইটা এই ঘরটা এইটা ওইটা উপর থেকে ফেলে দিই। আচ্ছা আচ্ছা কুয়োর মতো আছে, কুয়োর মতো আছে, বাইরে থেকে সিঁড়ি করা ছিল, এখন সিঁড়িটা ভেঙে দিয়েছে বলে তো ম্যাক্সিমাম লোকে উঠে যাবে। হ্যাঁ উঠে আবার উঠে ঝাঁপ দিয়ে দেবে। এটা কি ঘর বলে? ভূমঘর 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 অনেক জায়গায় ফাঁসি দেয়। আচ্ছা আর এখানে ছিল যে ঘুম করে রেখে দিই। ও কত কিউট কিউট মম্মি ও এটা কি ঘর ঘুম ঘর। হ্যাঁ
এখানে ওই টিকিটটা দেখাবো। শ্যামরায় মন্দির। হ্যাঁ শ্যামরাই মানে 5 চুনা আচ্ছা টিকিটটা ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱮ ᱵᱚᱞᱚᱭ ᱱᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱮᱢᱨᱟᱭ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱥᱮᱢᱨᱟᱭ ᱮ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱚᱱᱴᱷᱚᱱ এ দি হ্যাঁ লণ্ঠন ᱧᱮᱞ ᱢᱮ বাইরে লণ্ঠন আরে লাহাতে যখন লাইন বাং তাহে কানা বেটা তখন ওনা কো ইউজ তে কো তখন উনা তাহনা ইয়ে বাং তাহে কানা সে কোলে को टॉर्च लाइट बांध था कना चार्जर लाइट बांध था कना सोलार बांध था कना तापरे नितो जहा जहा हे कना लाइट रेना इलेक्ट्रिक बांध था हो मोटमोट आलो बन जामा बन किंतु तखन नवा को बांध था कना बुझ মানে সূর্য উপর দিয়ে লুকছে सूर्य तो था कना तिने ठीक बजा होता है नहीं पे আচ্ছা শুনে নেব हाँ আচ্ছা শুনে নেব कि ने बरसा सुन মদন সামান্য বেশি করে হলো মদন মোহন থেকে bang jadi kat tu cik tu वाह ये तीनों सुखो सुखो काज नेल में है एकदम सुखो सुखो काज बाप रे বোঝাই যাচ্ছে না বেটা দেখো কি সুন্দর হ্যাঁ এটা কত কষ্ট করে বানিয়েছে একদম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ হ্যাঁ কত কষ্ট করে বানিয়েছে এরা হ্যাঁ বাবা কারে হ্যাঁ এইখানে মন্দির আছে মন্দির গেট বন্ধ এ ব্যাটিং দবাই কি না ধরে হ্যাঁ হ্যাঁ দোহাই মে এই সামনে রয়েছে তো হানা ধরে সামনে থেকে চলতে রে হানা ধরে হ্যাঁ রে সেনোটা ভাগে ছবি দিও ভাগে ছবি লাইট খাতি দিলা এটি